basket ay Mr. Bitunyo. Ben pass to number 16 to Harden. Harden for 3. Ang layo ng netrasan. 3 points. Grabe naman yan. Free throw ko naman nilakad na host ng 3 points. Number 1. Bitunyo. Pass to Pusong Bato. Pusong Bato for 3. Bawi. Ana-ana shot. Pusong Bato for 3. 3 points. Say din, bumawi. Patay na naman. Pangginim sa amin tayo yan. 3 point na. Ano ba ito? 1. Patay manan. Binawian din. Sa islang. Patay manan. Grabe yan ba? Bawi. Wala na baba ng lasing. Pito. Ako magamin bantay na. Sana 1 minute na lang. Wala na may player to. May player to si Kato. Yan o. Grabe pa. 8, Meg, 8. Grabe ba? Nice one, Meg. Grabe ba? Grabe yan ba ito ba? 10? 10 na, 10? Oo.